बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने नैब कवानीन को लेकर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स देते हुए बड़े खौफनाक किस्म के उन्होंने आज इंकशाफात किए हैं। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। वहीं दूसरी जानिब आज साइफर केस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मायूस कुन है, उसकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा साइफर केस में ही आज शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक बार फिर एक बहुत बड़ा डिसीजन आ चुका है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा इस दौरान जज साहब जो हैं बड़े एग्रेसिव मोड में कुछ बरहमीब का भी उन्होंने इजहार किया है, किस पे किया है वो भी बताएंगे। वहीं साथ साथ आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन हालात में बड़ा एक अनोखा उन्होंने एक मुतालबा किया है रियासत पाकिस्तान से और रियासती इदारों से, वो भी आप लोगों को बताएंगे। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बता दे चले कि आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज नैब कवानीन में तरामीम के खिलाफ जो है चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर आज समाअत की है। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बड़े मायूस कुन हालात में, बड़े मायूस कुन एक मोड़ में उन्होंने बड़े सख्त किस्म के उन्होंने आज रिमार्क्स भी दिए हैं। और नाज़रीन, उस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि पाकिस्तान में नैब कवानीन के ज़रिए जो हैं मखसूस एक तरीके से पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उनको ही निशाना बनाया जाता है। तो ये एक गैर मुनासिब तरीका है कि मखसूस सियासतदानों को ही इंतकाम का निशाना बनाना, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए और रियासत के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। और ये एक मखसूस तरीके से बाकायदा सियासतदानों को ही निशाना बनाया जाता है, जो मुनासिब नहीं है। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नैब ने 50 करोड़ से कम करप्शन के जो मुकदमात थे वो वापस लिए हैं, किस कानून के तहत ये तफरीक बनाई गई है। और उस दौरान नाजरीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये कहा कि एहतसाब के कवानीन में सबसे सख्त जो कानून है वो नैब का है। नैब के दायरे से निकलने वाले किसी और कानून के तहत एहतसाब के अमल में शामिल होंगे। क्या 50 करोड़ की हद इसलिए मुकर्रर की गई है कि बड़ी मछली को पकड़ा जाए? क्या 50 करोड़ से कम जो करप्शन करने वाले हैं उनकी इज़्ज़त अफजाई की जा रही है? यानी उनका ये कहना था कि 50 करोड़ से जो ज़्यादा करप्शन वाले जो लोग हैं, जो मुलजिम हैं, जो मुजरिम हैं, उनके खिलाफ शिकंजा टेस्ट करने के लिए बाकायदा नैब की का जो फोकस है उस पर ज़्यादा है। तो उनका ये कहना था कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा जो ज़्यादा करप्शन करने वाले लोग हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो 50 करोड़ से कम केसेस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या इससे जो नीचे करप्शन करने वाले लोग हैं 50 करोड़ से कम और उनकी आप लोग इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं? तो उस दौरान चीफ जस्टिस का बार बार यही कहना था कि नैब कवानीन के तहत सियासी इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और ये सिलसिला पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और बदकिस्मती का आलम यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का जब मामला आता है तो इस तरह के रिमार्क्स देते हैं। बाकी दिनों में, बाकी केसेस में उनको ये नैब के कवानीन और पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर बात करना उनको याद नहीं आता है। तो ये एक अफसोस का अमल है। वहीं दूसरी जानिब नाजरीन, आज साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जुडिशल रिमांड पर उनको आज 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो बाकायदा मज़ीद तोसी की गई है। और चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ साइफर केस की समाअत जो है वो अटक जेल में ही की गई है। और साइफर केस के हवाले से अटक जेल में ही समाअत का जो नोटिफिकेशन था नाज़रीन वो कल वज़ारत कानून ने बाकायदा ये जारी किया था। और वज़ारत कानून ने बाकायदा सिक्योरिटी खदशात का भी उसमें ज़िक्र किया जा चुका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अटक जेल में ही समाअत के फ़ैसले को तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इसको मुस्तरद कर दिया था। और उनका ये कहना था कि साइफर का जो केस है इसको खुली अदालत में इसकी समाअत होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अदालत की जानिब से इससे पहले भी जब शाह महमूद कुरैशी को भी बाकायदा खुसूसी जब अदालत में पेश किया गया तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत बाकायदा बाकी गैर मुतल्लिका लोगों को बाहर निकाल कर अदालत बंद कमरे में ही इसकी बाकायदा कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। यानी समाअत का जो सिलसिला है वो बंद कमरे में ही किया गया है। ज़राए के मुताबिक उस दौरान इमरान खान के वकला का ये कहना था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनता ही नहीं था, बाकायदा एक प्री प्लान के तहत जो है उनको सियासी
طور پر ان کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے، باقاعدہ سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ سائفر کا کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اور ناظرین، دونوں فریقین کے دلائل اس دوران سننے کے بعد جو ہیں عدالت نے باقاعدہ بعد از گرفتاری فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ستمبر کو جواب طلب کیا ہے، اور اس دوران ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عدالت نے حاضری لگانے کے بعد عمران خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر 14 روز کی انہوں نے باقاعدہ توسیع کر دی ہے۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 5 رکنی جو ٹیم تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ سائفر کی سماعت کے لیے باقاعدہ جب اٹک جیل کے باہر پہنچ گئی تو ان کو اندر نہیں چھوڑا گیا، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے، یہ بتایا گیا جیل حکام کی جانب سے کہ ایک اندر جا سکتا ہے، باقی آپ باہر رہیں۔ لیکن بعد میں خیر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا تو جیل جو حکام تھے ان کی جانب سے قانونی ٹیم کو اٹک جیل میں جانے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو یوں ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ سائفر کا جو کیس ہے عمران خان کے خلاف، یہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے باقاعدہ اس میں سماعت کی جا رہی ہے، تو اس کیس میں ان کو آسانی سے باہر نہیں چھوڑا جائے گا۔ کل جب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم جب دے دیا تو ہم نے اپنے اس وقت وی لاگ میں ہی بتایا تھا کہ عمران خان کو آسانی سے باہر نہیں چھوڑا جائے گا، اور یقیناً اب تک ان کو نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے جو پرتشدد کارروائیاں ہو چکی ہیں اس پر بھی باقاعدہ عمران خان کی گرفتاری کے احکامات جو ہیں وہ گرفتار کرنے کی اجازت پولیس کو باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ بھی دے چکی ہے، تو کسی وقت بھی ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی آخری اور بڑی مزے کی خبر یہ ہے کہ افسوسناک بھی ہے، وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آج سیکرٹ ایکٹ کا جو کورٹ ہے اس نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر آج جیل بھیج دیا ہے۔ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر۔ ناظرین، آج باقاعدہ سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے شاہ محمود قریشی کے سائفر کا جو کیس تھا اس میں سماعت کی، اور ایف آئی اے نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہونے کے بعد ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور کیس کے دوران جو ہے باقاعدہ ان کی مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ طلب کی گئی تھی، لیکن جج نے باقاعدہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ تو اب مزید جو ہیں وہ 14 روز کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ وہیں دوسری جانب آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے۔ ملک میں حالات دیکھیں، لوگ کس وقت بھوک برداشت کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں اور ملک میں مہنگائی کا عروج ہے، وہیں دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جو ہے اپنی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کاش یہ مطالبہ تمام جتنے بھی جو جاب ہولڈر ہیں وہ کر سکتے، کاش جو نجی اداروں میں جو کام کرتے ہیں، پرائیویٹ اداروں میں، وہ بیچارے کر سکتے اس طرح کی ڈیمانڈ کی میری سیلری بڑھایا جائے۔ آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے باقاعدہ سرکاری دستاویزات کے مطابق یہ معلوم ہو چکا ہے کہ صدر مملکت نے تنخواہ میں 2 اضافے مانگے ہیں، 2 اضافے، ایک نہیں 2 اضافے مانگے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ جن میں سے پہلے کا اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہونا چاہیے، 2023 سے 21 سے ہونا چاہیے تھا، جبکہ دوسرا اضافہ جو ہیں وہ 2023 میں ہونا چاہیے۔ اور یوں ناظرین، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جو ہے فی الوقت تنخواہ ماہانہ جو ہیں وہ 8,40,550 روپے ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے میں جو اضافہ ہوگی تو اس میں 10,24,325، جبکہ تیسرے مرحلے میں 12,29,190 روپے ہو جائے گی۔ یا آپ اندازہ کریں کہ مسلسل 2 دفعہ اضافہ وہ مانگ رہے ہیں اپنی تنخواہ میں، اور ملک میں لوگ بھوک و پیاس برداشت کرنے مجبور ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔